Iba na ang may alam. Good morning, magandang umaga po and maayong buntag sa atong mga estudyante nga nilantaw karon. And of course sa tanan pod nga mga ni Anhi willing nga mo learn. My name is of course your teacher June. Sa ato ang subject nga disaster readiness and risk reduction. And of course, welcome again ang tanan nga ani alang sa mga bag-o lang nga nakalantaw. Welcome sa ato ang discussion this morning. It's a wonderful Thursday morning. Ladies and gentlemen, we are so blessed that as of now naapata karon, di ba? And so for that we thank God, and of course I also salute everybody for continuing to follow the basic protocols nga gi-impose sa ato nga national government, especially wearing of masks whenever we go outside, and of course observing all the necessary health protocols. So because of that, tungod kay inyo nang gihimo, congratulations and padayon. Again, sa atong mga estudyante nga nilantaw karon, this is disaster readiness and risk reduction. Of course, sa inyong module 7, ang title ani is about the basic response procedure for fire. All right. So before I proceed, I would like to, of course, praise and recognize one and all, especially ang mga estudyante nga padayon nga naghimo sa ilahang mga modules despite the difficulties encountered. You guys continue to nagpadayon gihapon mo og answer, and with that, let's celebrate and thank God because nagpadayon mo sa inyong anak nga attitude. In the first place, bisan og naata karon sa ato ang difficulty sa mga challenges no sa in the middle of the pandemic, but still I recognize that most of you are doing well. Most of you are trying to really do the activities required of you, not only in our subject but of course sa inyong uban pod nga mga subject, because at the end of the day para man pod ni sa inyo ha. So with that, a round of applause to you all. I am going to interact with you right now. So again, ang ato nga live session today, this is not required, but kuan ni siya kanang ako na siyang gihimo for you guys, especially sa ato ang subject nga DRR naa sa STEM 11 and of course naa sa GAS 12 sa ato ang senior high school sa Dumaguete City National High School, para makatabang ninyo no, and of course in this way maka-interact ta og maayo, given the fact that wala man tay face-to-face classes, and of course may na lang ni ginagmay nga atong himuon nang sa gayon ay matulungan natin ang isa't isa. O ayan, nakatagalog ko ahat. Again, this is not required, pero I am doing this para maka-reinforce. Anyway, ang akong i-discuss karon are those that naa sa inyo nga module. So, and katong mga naglantaw karon, hopefully makatabang ni ninyo, and of course makatabang pud mo sa inyong mga classmates. And kung naamoy mga pangutana, clarification, or you want to share something, please feel free to comment down below diha lang sa atong comment section para ato na mabasa, and of course maka-interact ta. So before I proceed, really ako ang i-acknowledge ang 2 viewers and 2 reactions. Okay, sige. So hello ninyo, ako kabalo kinsa mo. Let me know kung kinsa mo para ato ang ma-check dire, atong malantaw. Okay? So feel free to comment lang, especially your name and your section. Pero beside ninyo halang-ngalan ang inyohang i-comment, makaya man ako. Kay nakailan naman ko ninyo. So with that, sige, comment lang mo guys, or let me know kung kinsa ang nilantaw karon. So 2 viewers nga naa karon nilantaw, hello sa inyo. 2 viewers, then ma-convert na rin into 2K. 2K. Okay, so as I said sa ato ang group chat ni Inko nga, this will not take long, but of course
kuan ni siya kanang atong as much as possible we will try to keep this as short and as short but as informative as possible. Ayan, medyo na nakulang ta dito og word. So let me know kung kinsa ang naa nilantaw. Current viewers. Oh, okay. Hello. Jamia Noai. Good morning. Shout out. Shout out. Shout out usa ta mo proceed sa ato ang discussion today. Jamia Noai says, "Good morning, sir, and good morning to you as well." Jamia, ayan. Let me mangita ko paagi unsa ana ko paglantaw kung kinsa ang ni aside from Jamia wala na ko lain nga makita pero dili na ko actually guys dili na ko makita kung kinsa ang nilantaw karon if dili mo comment. So atong lantawon kung kinsa comment lang mo dira para mabalaan ako, okay? So let me proceed. Yes. So okay. Let me announce lang po no nga for week 8 wala tay week 8 ang module dili ko mohatag ninyo og week 8 nga module ang kaning week nga supposedly for week 8 ato nang gamiton para sa mga estudyante nga wala pa naka-comply and of course sa inyo hapod review mo kung naaba mo wala na comply nga activity para ako ato na siyang i-submit inyo na siyang i-submit sa week 8 ninyo. All right? So, wait, okay? Sige, ari sa ta. Okay, there. So, para nasadya na atay background. Okay, sige. Muna to ha. Again, announcement. Sa next week, wala ko ihatag ninyo ng module. We will use that module para sa mga wala pa para mo-comply ang katong wala pa nakapasa sa tanan ng mga outputs. Especially nga, remember, for this, I think applied subject ni sa inyo no? So 60% goes to your performance activities and 40% of your grade goes to your written work. Klaro naman po sa ito nga module diha, ladies and gentlemen, no? Nga na ay performance task or performance activity. So kung klaro ra, aton himuon tong mga performance activity. Okay? So right. So there you go, ladies and gentlemen. Okay. Ayan. Okay, shout out po di ay. Alright, shout out kay nang tag siya sa iyang mga classmates para makalantaw aning ato ang live. Jo Marie Sepetingson. Okay, ayan. Oh, yes. Thank you, Jo Marie Sepetingson for sa imo nga comment. Okay, so 13 minutes ladies and gentlemen, 13 minutes and 18 seconds na daita nga nag-live. So, humana nga itong mga intro-intro, padayon na ta sa ato ang main nga topic. Okay, again, so sa mga bago lang nga nilantaw, let me see, okay? Sa mga bago lang nga nilantaw, welcome everyone. And yes, feel free to comment para ato ang mabasa kung kinsa ang naa. And of course, kung naamoy questions, clarifications, or anything that you want to share, kung wala mo'y pangutana, anything that you want to share related sa atong nga klase, pwede ani nga lesson or sa past nga lesson, pwede na ninyo mapangutana. Tanan, pwede ninyo mapangutana, ayaw lang kabayan ang gugma. Okay, joke lang to. Okay mga kaibigan, so again sa mga bago lang ni sulod, kay niabot na ta og 3K. Welcome sa ato ang live stream this morning. This will not take long, pero intro pa lang abot na tag 14 minutes. Bita ako nang gituyo para sa mga naulahi, pero dili na ko makahulat kay sige ra ko hulat sa una. Padayon ta sa ato ang kapoy na maghulat no, labi na og kabalo ka nga dili siya mo do. Ay, walay labot nang kuan diri ingon ana ha. Sige, pero pakatawa na to guys para pang wake up sa atong kabuntagon. Okay. Time check, ladies and gentlemen. It's 25 minutes after the hour of 9. Promise ko ha, dili ta maabot og alas 10. Alas 12 ra. Joke. Okay. Without further ado, okay. So since na may bago ni sulod, welcome sa mga bago lang ni sulod. Ayan. Okay. Dili pa mo late. Pero welcome gihapon mo.
welcome sa ato ang discussion. Ladies and gentlemen, ang atong himuon karon, oy, 5 na kabuok 5K. Ang bilis naman. So, thank you. Maraming salamat. Unsa pa diha nga Tagalog. Tagalog. Okay, so magdali ta sa hello sa 5K nga nilantaw. Feel free to comment down para makabalo ko kung kinsa ang ania, ladies and gentlemen. Of course, another shout out, ikaduhanan ako ni shout out si Jo Marisepe Tingson nga nang tag ng mention, nang tag ng mention sa iyahang mga classmates para makabalo sila sa atong live session today. So, thank you. Thank you. Yes, Mr. Tingson. All right. So again, welcome sa ato ang mga viewers this morning. Okay. So, ladies and gentlemen, kung naamoy comments, feel free to comment down para makabaluta. Alright? Atong ma-acknowledge. Pero maisa, dungan na taron. Sige. Dalion na nato ha. Okay ra ka diha, ma'am. Sige. So, hello and good morning everyone. We will proceed to our lesson this morning. Now, again, this is basic response procedure for fire, and to begin with, let's start with the objectives. Ladies and gentlemen, at the end of this module, you should be able to analyze the fire triangle, apply basic response procedures during a fire incident, and of course, follow fire emergency and evacuation plans. So we're going to do that. Next, on your module, akong ipakita dira ang fire triangle. You have the fuel, heat, and oxygen. This fire triangle is also called as tetrahedron and sometimes combustion triangle or fire diamond. Okay, and naadiri sa next nga slide, the ingredients of the fire triangle. Okay, so kung inyong na-notice dira, ladies and gentlemen, naadira ang explanation on sa ang fuel. It's any material that can be burnt, such as solid, liquid, or gas. Then you have heat and oxygen. Okay, next slide. Na ako'y explanation unsa ang fire. Naadira, no? So, makita ra na ninyo unsa ang fire. It is a chemical reaction, the rapid oxidation of fuel producing heat and light. And next, na stages of fire. Okay, sa inyo ang module akong gibutang dira ang stages. So you start with incipient, then growth, then fully developed, and then decay. So naara na diya sa inyo ang module ang explanation. So muna ang stages of fire. Okay, then you have the basic fire science, classes of fire, A, B, C, D, and K. Muna ang classes of fire. So for A, type A, fire nga tungod sa wood, paper, clothes, or trash and other ordinary materials. Then gasoline, oil, paint, and other flammable liquids for type B. Then type C, D, and K. So there we go. Then you have the types of fire extinguisher. Na 7 types of fire extinguisher. Nadira water and foam, carbon dioxide, dry chemical, wet chemical, clean agent, dry powder, and water mist. Then know your fire extinguisher. Nadira, no? So makita dira. And of course, after that, you have the safety measures. Akong gi-emphasize that in your home, you should have at least the fire extinguisher and a smoke alarm. And next slide is your fire emergency evacuation plan or FEEP. Okay? Na nganong importante na siya. Remember, fire is fast. Deadly smoke can fill your home within minutes. So if you have your fire emergency evacuation plan, kabalo na ka kung asa ka moagi padulong sa safety. Okay? Para maka-escape ka sa in times of emergency. Alright, next, home fire safety. Ayan, nadira ang most causes of fires at homes. Dayon checklist as well. Okay, next. There's a slide diha, no? Sa inyong module, explain ko, nag-instruct ko sa inyong emergency evacuation, activity 1. So, ang direction, you are going to produce a very clear
and presentable emergency evacuation plan diha sa inyong house. Kung naa mo sa apartment o apartment, okay? Kung naa mo sa condo, di sa inyong condominium, o di ba? Or kung asa mong lupalop nakapuyo. So you should have an emergency evacuation plan. Use any sturdy or presentable material available at home, ha? Kana lang available at home for your output. Okay. Just be creative on that. If an emergency evacuation plan is already posted in your house, kay believe na kayo ko na ninyo, no? If naano mo daan ka exist, dira gi-post na daan sa inyong house, very good kayo na. Have a copy and submit it to me. Consult your parent or guardian about your evacuation or escape plan. Dayon, discuss to them and ask some suggestions about your idea in your escape plan. Kung okay na ba inyong escape plan, na ba dapat i-revise or ayan, or kumusta ang status inyong escape plan, ayan. Tapos inyo ba nang nasulayan o guan kanang drill ba mo pareha diri sa ato nga eskwelahan sa una, no? If taga City High mo natay earthquake drill, so are you following, are you practicing it? Make sure that the essential parts of an evacuation map are followed. Yan ay title, may labels, and legend. Importante ng may label, guys. Okay? The following are response procedures during a fire. Nadira. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Dayon. 6, 7, 8, 9, 10, 11 na siya. Okay. There you go. So, nadira, ha? Dayon. Inyar itong basahon. Dayon. Activity 2. Bahay mo ba to? Okay. For this activity nga ang title, Bahay mo ba to? Study the structures in inyong balay. And then, do you think ang inyong balay fire resistant or dili fire resistant? So, if yes or if no, what thing would you add to improve your house fire safety? Unsa may inyong idugang? Mudugang ba mo og fire extinguisher katong ball ano sa to? Fire kato kay remember mo kita mo ato sa video kato ganing bola siya pero fire extinguisher. So mo ba na inyong idugang or di ba kung kaya? What are the things that you need to reduce or to remove or restructure to make it safer from fire? Ayan. So answer that. Okay. Dayon, next ninyo is mo na tong inyong post-test. Ang test 1 is multiple choice, 1 to 5. Okay, just write the letter of the correct answer. And test 2, you are going to provide the needed information sa tables. Tulo ka book na tables na akong gibutang. Kanang una is elements of fire, ikaduha stages of fire, ikatulo types of fire extinguishers. So ang pangutana, natubag ba ang atong objectives? Bait na ba diri ang atong objectives na ba diri so atong kuan module. So balik ta unsa to atong objectives ganihan, no? Number 1, analyze the fire triangle. So ang elements sa fire triangle. Kaduha, basic response procedures during a fire incident. Dayon follow fire emergency and evacuation plans. Na ba na sa atong module? The answer is yes. And that's about it, ladies and gentlemen. Humanata. Okay, humanata. Since humanata, I will now be entertaining questions. And let me see. So, we've been live. Okay, ayan. So, okay. Ako mabasahon ang inyong mga comments. Alfie Rose Balios, hello, good morning. Thank you for sa mga comments. Alfie Rose Balios. Last time naapon ni si Alfie Rose Balios. Very good kayo ka, Alfie Rose. And iyang gitag gi-mention si Maria Faith Vendero. And again si Jo Marie Sepetingson niingon si iyang gipang mention gihapon iyang mga classmates. Okay, and John Mark Ortega Tuting. Okay, so hello and welcome sa inyong tanan. Okay, kayo mo man naman. Ningon man ko nga ma-entertain ako og question. So, wala may questions nga akong nakita dire. Okay, type your questions lang na para ma-notify ko kung unsa inyong mga questions, pangutan or clarifications, especially sa atong activities. Okay, so kung wala, klaro ra ba? Okay. Sige na kung basa dali. Kung wala man.
Kay mo wait ko og mga 1 minute. 1 minute. 1 minute ra taman. Sige. Let me know kung naipangutana within 1 minute. Okay, naay murag delay usahay ning Facebook live nato. Delay ta og mga more or less pila ka seconds, mga 15 to 30 seconds. Mga 15 seconds ra dago. Okay, so pangutana. Sige, kay para mahuman na ta. Okay, so again, hello and of course, thank you for joining sa upat ka libo nga ni like. Upat ka libo, grabe ha. So kinsa man ning ni-like ug unsaon ako pagkabalo nga tan-aw na to. Sige. Okay. So kung wala na ipangutana, less than 30 seconds na lang. Okay, 30 seconds remaining. 30 seconds na lang. Bitaw, sige guys. Klaro ra ba ang instruction sa atong activities? Duha ka activity. Klaro ra? Okay, kinsa man ni? Sige, makita na ako kinsa ang ni. Ayan. John Mark Ortega Tuting, Alpha Rose Balios, Jamarisa Betingson, and Jamia No Eyes. So thank you. Alright, so I think wala na ipangutana. Wala. Klaro ra ba? Let me know. Sige, kay wala na may pangutana, katong naulahi or maybe na delay ni siya ang ato ang live. Kung naay pangutana, paanra mo? Pangutana ra mo, i-comment ra dira or directly PM me para atong matubag inyong mga pangutana. Okay? So, sige na ko pangutana kung naabay pangutana niya, wala may mutubag. Mano dagway? Madunggan ra pud ko ninyo. Sige, anyway, sige. That's it. That's about it, ladies and gentlemen. If wala na pangutana, mo na to akong gisulti ganiha. Okay? Sige. Alright, so I hope this helps and see you again next week. Wala tayo module. Time na next week para sa ato nga subject ha. Sa ato nga subject. So, pero ang uban ko, wala ko kabalo sa uban ko nga subject ha. So, dili ko mahatag next week module. Use that week to comply your lacking requirements probably sa mga subject or sa inyong other subjects. Use that para wala na rason nga naay mahagbong. Okay? So kana. So ningkamot lang, and again, as mentioned earlier, knowledge is power. At the same time, kinahanglan po ta nga knowledgeable ta sa atong palibot. So this is disaster readiness and risk reduction. Okay, syempre, disaster readiness and risk reduction man. So, kabalo kita dapat mo follow sa atong mga angay nga i-follow. Especially kaning atong topic ron about fire. Okay, sa fire. And really lang sa fire, but of course, sa current pandemic nga atong na-experience today. So, continue to follow the health protocols imposed by our local and national government. Keep safe, take care, and God bless everyone.